श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। पूज्य श्री नरसिम्हा स्वामी जी की जय। Om Sai Ram devotees, this video is a rendition of Sri Sainatha Mananam. This garland of slokas was written by Pujya Sri Narasimha Swami Ji, the great apostle of Sri Sai Maharaj, in the year 1942. The verses are an ambrosia that depicts the unswerving faith and loving devotion of Pujya Sri Narasimha Swamiji upon Sri Sai Maharaj. Swamiji sings the glory and the divine attributes of Sri Sai Baba to his heart's content and portrays the divine experiences bestowed upon him by Sri Sachidananda Sadguru Sri Sai Baba. These divine verses, when heard or sung, will fulfill all the desires of Sai aspirants and bestow greater benefits upon them, as it is authored by Pujya Sri Narasimha Swamiji, the chosen Ankita of our Sadguru Sri Sai Baba. This book is fragmented into various sections such as general invocation, sadhus or sons, Guru Mahima, Padodaka, Mangala Arati, Naivedya, Atma Nivedanam, Arati, Dhyana, thoughts or contemplation, Adhikari, that is qualification, Mantra, Sri Sai Aushada and Sudha, that is supreme medicine, and nectar, Sri Sai Baba's pledges, Namaskara, Devayani's moksha mantrams, Sharanagati, need for Sharanagati, prayer for acceptance of Sharanagati, Sri Sai Mantra for Moksha, Sakshatkara, prayer for Sakshatkara, Baba's nature, one and all, Sri Sai Narayana Kavacha Mantra, Sri Sai Baba's charters, Sri Sai Baba's teachings, resolve and prayer, Alipta state, Laya Dhyana, Falashruti, that is fruits of reading this Sri Sai Mananam, Kriya Samarpanam, that is dedication of all works. Devotees, before we begin to listen to the rendition, I would like to first submit my heartfelt gratitude to Sri Jayashree Mohanji residing in Secunderabad. Let me quickly share how Sri Sai Baba and Pujya Sri Narasimha Swamiji unfolded their divine plans through Sai Ankita Jayashree ji. Although I had no plans to upload Sri Sai Mananam rendition on the channel, a week ago Jayashree ji called me and shared her delight and enthusiasm watching the Tamil video posted in this channel titled Sri Sai Mahabhaktas. At that juncture, she also conveyed her desire to listen to Sri Sai Mananam rendition and persuaded me to do the rendition. I politely refused, saying, as I have no knowledge of Sanskrit or have never read or heard the verses before, I would not be the appropriate one to take up this task. We ended the conversation with a prayer to Sri Sai Baba and Swamiji to throw light on this call. Lo, a couple of days ago, Jayashree ji called again with great excitement and said, Mr. Aditya Kalyana Raman, who is well versed in Sanskrit, possesses a vast knowledge in religious scriptures, gives spiritual discourses on various topics, and an engineer by profession, has graciously accepted to do the audio rendition of the Sri Sainatha Mananam. I was thrilled to hear this, and the next day Jayashree ji got the audio recordings of the verses and gladly shared with me with a note to not share with anyone. When I listened to the rendition, I was greatly drawn to it and was intuited to ask Jayashree ji to request Aditya Kalyanaraman ji to permit me to upload his audio rendition in the channel, as that would greatly benefit all the Sai aspiring souls. In turn, she approached Mr. Aditya Kalyanaraman ji, and he, without an iota of hesitation, willingly agreed to our request and shared all the files, enabling us to upload them to the channel. I would like to take this opportunity to submit my humble namaskarams to this great soul for his invaluable service and sincerely pray to Sri Sai Maharaj and Pujya Sri Narasimha Swamiji to bless him abundantly with all prosperities.
Please find the YouTube playlist link in the description box to watch Aditya Kalyana Ramanji's Upanyasams. Thus, Sri Sai Baba and Pujya Sri Narasimha Swamiji had made Jai Shri Ji instrumental in accomplishing this task. My sincere thanks to Jai Shri Mohan Ji for guiding and inspiring me in this endeavor. Humble prayers to Sri Sai Maharaj and Pujya Sri Narasimha Swamiji to keep her always in their fold and bestow their grace upon her. In fact, today, as per my schedule, I was supposed to upload Sri Sai Satcharitra and Insight video episode 314, which has been posted in this channel by His Grace every week without any interruption for more than 3 years. But today, Sri Sai Maharaj, to execute his plan of uploading Sri Sainatha Mananam on this auspicious Sri Vaikunta Ekadasi, had freezed the scheduled episode with unforeseen reasons, which I realize as I connect the sequence of events happening for the past 3 days, thus giving me sufficient time to upload this video. Marveling at the divine sport of Sri Sai Maharaj and submitting thoughts and actions at his lotus feet, bowing at the holy feet of Sri Sai Maharaj and Pujya Sri Narasimha Swamiji. Om Sai Ram. श्री साईनाथ मननम नारायणं भजरे मानस साई पदं भजरे मानस शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये मूकं करोति वाचालं मृतमुज्जीवयत्यपि यत्कृपातमहं वन्दे साईशं शिरडिवासिनम् आदिनारायणो देवः योऽवतीर्णो महीतले अनुग्रहाय भक्तानां तं वन्दे साई सत्तमं सगुणब्रह्म साईशः गोदावरीतटागतः संरक्षणाय भक्तानां भूयो भूयो नमामि तं यस्य शीर्षे जिता गंगा गंगा यस्य पदोद्भवा गंगातीरनिवासी यः साईशं तं नमाम्यहम् आदौ ब्रह्मा ततो विष्णुः अन्ते देवः सदाशिवः मूर्तित्रयस्वरूपाय साईनाथाय ते नमः यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै साईने शेषशायिने यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोदानक्रियादिषु प्रयत्नः सफलो भूयात् साईं वन्दे तमच्युतं साई नामैव 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 मम जीवनं ध्रुवा नास्त्येव नास्त्येव नास्ति मे गतिरन्यथा भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सर्वसम्पदां तर्जनं यमदूतानां साई साईति गर्जनं साईनाथेति नामास्ति वागस्ति वशवर्तिनि तथापि संकटे लोकः पततीत्येतदद्भुतम् अहो दुःखं महद्दुःखं दुःखाद्दुःखतरं यतः कायार्थ विस्मृतं रत्नं साई नामैव केवलं जिह्वां लब्ध्वापि यः साई कीर्तनीयं न कीर्तयेत् लब्ध्वापि मोक्षनिःश्रेणीं नारोहति सदुर्मतिः अद्य श्वः वा मरिष्यन्ति निपतिष्यन्ति रौरवे यदि साईं स्मरिष्यन्ति तरिष्यन्ति भवार्णवं धावन्ते दुरितानि मोहमहिमा सम्मोहमालम्बते साशङ्कं नखरञ्जनं कलयते श्रीचित्रगुप्तः कृतिः सानन्दं मधुपर्क सम्भ्रमविधौ वेधाः करोत्युद्यमं स्मर्तुं नाम तवेश्वराभिलषते ब्रूमः किमन्यत् परं यथा लोके स्तुवन्तीह धनवन्तं धनेच्छया तथा चेदाश्रितः साईं सायुज्यम् अपि दास्यति एतावतालम् अघनिर्हरणाय पुंसां संकीर्तनं भगवतो गुणकर्मणाम्नां विकृष्य पुत्रमघवान् यदजामिळोऽपि नारायणेति मृतकल्पय्याय मुक्तिं साई साईति साईति सायं प्रातः पठेत् जनः तत्पार्श्वयोऽवसन् साई संकटेष्वपि रक्षति साई नाम जपन् नित्यं साई ध्यानं करोति चेत् धर्मार्थकाममोक्षाश्च सिद्धास्तस्य न संशयः विसृज्य लज्जां योधीते मन्नामानि निरन्तरं कुलकोटिसमायुक्तः लभते मामकं पदं कालक्षेपो न कर्तव्यः क्षीणमायुः क्षणे क्षणे यमस्य करुणा नास्ति कुरु साईश कीर्तनं निश्वासेन हि विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति कीर्तनीयमतो बाल्यात्
साई नामैव केवलं यमः क्रूरो दुराधर्षः भृशं तुदति मानवान् साईश दृढभक्तेषु यमपीडा न विद्यते भयं साईश भक्तानां यमात् किञ्चिन्न जायते साईशः कालकालो वै निर्याणे रक्षति स्वकान् सकृन्मनः साई पदारविन्दयोः निवेशितं तद्गुणरागियैरिह न ते यमं पाशभृतश्च तद्भवान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चीर्ण निष्कृताः वृथा खेदायसे मूढ अहो चिन्तातुरः कथं श्री साई स्मरणेनैव दुःखं सर्वं गमिष्यति साईश दर्शनात् सद्यः क्षीयन्ते पापराशयः स्पर्शनान् मङ्गलावाप्तिः अर्चनादच्युतं पदं मानसं वाचिकं पापं कर्मणा समुपार्जितं श्री साई स्मरणेनैव व्यपोहति न संशयः तस्मात् साई गुरोर्नाम जगन्मङ्गलमंहसां महतामपि लोकेऽस्मिन् विद्यैकान्तिकनिष्कृतिं ध्यायन् कृते यजन् यज्ञैः त्रेतायां द्वापरेर्चयन् यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ साईश कीर्तनात् अध्ययनव्रतयज्ञाः नावः कालेन सर्वशो भग्नाः सम्प्रति संसृतिसिन्धौ साई नाम तरीर्दृढा भवति कलौ कल्मषचित्तानां पापद्रव्योपजीविनां विधिक्रियाविहीनानां साई नाम गतिर्ध्रुवं नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं साईशं तं नमाम्यहं यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ साईश कीर्तनात् कलेर्दोषनिधेश्चापि ह्यस्ति चैको महान् गुणः साईश कीर्तनादेव मुक्तबन्धः परं व्रजेत् नास्ति नास्ति मुमुक्षो हे कलिकालसमं युगं यत् साई कीर्तनादेव प्राप्नोति परमां गतिं कल्याणानां निधानं कलिकलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये साई नाम नाम्नोऽस्ति यावती शक्तिः पापनिर्हरणे तव तावत् कर्तुं न शक्नोति पातकं पातकी जनः स्तेन सुरापो मित्रघ्नः ब्रह्मः गुरुतल्पगः स्त्रीराज पितृगो हन्ता ये च पातकिनो परे सर्वेषामप्यघवताम् इदमेव सुनिष्कृतिः साईनाथेति नामोक्तिः यतस्तद्विषयामतिः तथैवाघानि पूयन्ते तपोदानजपादिभिः नाधर्मजं तद्हृदयं तद्गुर्वीशाङ्घ्रिसेवया साधवो न्यासिनः शान्ताः ब्रह्मिष्टा लोकपावनाः हरन्त्यघं तेङ्गसङ्गात् तेष्वास्ते ह्यगबिद्धरिः साई सदा वसेत् तत्र यत्र तद्रतमानसाः गायन्ति भक्तिभावेन साई नामैव केवलं तृणीकृत्य जगत्सर्वं राजते सकलोपरि चिदानन्दमयं शुद्धं साई नामैव केवलं शृण्वतां स्वकथा साई पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतां न ह्यम्मयानि तीर्थानि न देवामृच्छिलामयाः ते पुनन्त्युर्कालेन दर्शनादेव साधवः भवद्विधा महाभागाः निषेव्या अर्हसत्तमाः श्रेयस्कामैर्नृभिर्नित्यं देवास्वार्थान् साधवः श्रीसायीति सदा स्नानं श्रीसायीति सदा जपः श्रीसायीति सदा ध्यानं सदा सायीति कीर्तनं साईश साईनाथेति साई बाबा मम प्रभो इति व्याहरतो नित्यं दिनानि यान्तु यान्तु मे